Kulungkati lam suko serang cati kobro koktuma TV channel no angnong di logi tongo kiru debor materi ni kobro koktuma ro ungka. Cerai rok ni kaham ni bagai polio ru hunpano jorawo a polio no koroksa cerai ni langmano tina moderari mano kora kompa ngai mano apa ni kaisa yakumu tawo chini buskanggo. Selain itu kami bagai polio ru hunpano jorawo o polio no koroksa serani langma tai tinang derawi mano kora kompa klai mano aburi kasih yakumu tawo chini buskanggo. Tola shikor adeblong ni bishingo khobjak po chingchampa chera panchayat ni poshuram kamyo tongnai monoranjan debormanen bushazila khasulang deborma tawchi tham umoni simi polio ru thaniwo derawi tabu yakung yakmaya hanimano kokthajabe khora kompa himna hangke makuge himima tongo thane salkisa sakang koktuma chine ni bishingte awai mungnugui tini thango sogoi kya khwai hangko champa haur PSB khobjak khak hampodoni dolsa adongrok tini pha sal october ne jitham sal mariwo monoranjan deborma nukubo thangi sajrano chobakya khak hampodol kokna thani bodoni adong nirmal deborma shaka kokthumni bishingte awai mungnugui khasulang deborma na chobana phagya borok haikeno hastini kubun khakwa lukurong nobo kokya tamni hanba chubamuni bishingte ta osrani thinang kaham khlai mano abo chatugui mano sung ke kaisa miawo new sunu kaje sini sampahur area ni kaisa posam bai amsayo sini dara sini monoranjani nogo hai mane bini nogo kaisa iko serai mane belai osubida nokha age hoje boro polio dhani boro yakung yakma yang osubida ngai bini belai nyo poribaro ngong tongha hingga sung anius no sung miao nugui sung tini oro sampor local ni ngui sung koijon phaya kanai pono subana bagai sung tini ma phaya te omo hai je kubangma thaini jotulu kurok je tongko sung tipra sarok je maya ganang rok borok nole nung je bini cherai omo hai ngma tu je norok subakha asubamati nung boba hai ke kok sanai musung joto hasteni tongko sung kurok mane sung je babe sung tini mia sung khobor nugoi news nugoi sung je babe tini phai suba phaiga oba hai ke no sini mane joto lukorono mane ang thana musung je obono je boro joto no phaya kanai kombes ja je mante phaya kanai boro kija suba baithun boro butau mane o seranyo sung pal mele khanyo mane chubaya kanai ja bono bobishoto bisa kaham keti hoi mano obona kathana musung je joto no buska agogo phaite joto no mane bono kija suba baithun hoi tini no ochuba mongor thaniwo manjagi kya bodolni adong ojiont deborma nirmal deborma na khobui kubundo Rider Rook Drop Simi Motai Klaika Agotla Auliri Netaji Club Forum. Motai ni Soptomini Shalom Motai Nero Pendel Pendelo Tango Osam Motai Nina Paile Anglaja. Osam Motai Rook Soi Tangnai Bishiro Jekai Tonto Sato Umani Taklai Omahai Ungya. Agotla Auliri Netaji Club Forum Bishi Brum Brum Kubangma Pendel Snamo Osam Motai Pro Nine Rogni Kano Sotona Bagai. Taklai Bishu Joto Club no Chok Drop K Lighting Riway Motai Kai Tongo. Lukurok ni khano sotonjaknai mungsa kari coronavirus hayung grangai bukrang phelma bai haste ba hafoni raida manei hasne joto club rogo motai khlaina kosimung riwo abna kareba joto club rok no saklaikha osam motai naine rok no bukhugo mask thopjak tore tong nainani tei social distance manei motai naina shape khlairani bukhugo mask thopjak tei social distance mania hinke panel bisingo happy hnai saka club ni naikolai rok koktuma thumnai rok no দেখুন কোভিড-19 তো অ্যাকচুয়ালি সারা বিশ্ব নিয়ে ভুগছে হ্যাঁ তো আমরাও ভুগছি তো তার মধ্যে আমরা পূজা আনন্দ উপভোগ করার জন্য মুখে মাস্ক লাগিয়ে তারপরে ঢোকার সময় স্যানিটাইজার হাতে লাগিয়ে ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা পূজা আনন্দ যতটুকু পারি ডিস্টেন্স মেনটেন করে আমরা উপভোগ করছি জনসাধারণের প্রতি কী বার্তা থাকে বা কোনো সময় এমন সিচুয়েশন হয়নি কি মেসেজ থাকবে ফার্স্ট টাইম এটা অ্যাকচুয়ালি শুধু আমাদের জন্য না 100 ইয়ার্স এরকম মহামারী প্রায় 100 ইয়ার্স পর পর এরকম আসে যেরকম আমরা জেনেছি যে মানুষের প্রতি বার্তা থাকবে একটাই যে পুজোয় আপনারা সবাই আসুন কিন্তু ডিস্টেন্স মেনটেন করে রুলস মেনে ডিস্টেন্স মেনে মাস্ক লাগিয়ে সবাই আসুন পূজা এবার তো আগের মতো আনন্দ নেই
মানে প্যান্ডেল স্বাভাবিক মানে নর্মাল নিয়মে চলছে, তারপরও সবাই ডিস্টেন্স মেনটেন করে আসো। प्रतापगढ़ आमसे खरसा सिकली न काजन हने कक रिवे काजी माबाय साको केरेसिन रिवे थीका खरसा सिकली मुं तनजपाल पातिमु पातिका प्रतापगढ़ आमसायो प्रतापगढ़ आमसे खरसा सिकली न काजन हने कक रिवे काजगया माबाय साको केरेसिन रिवे थीका खरसा सिकली बुरै मुं तनजपाल पातिमु पातिका प्रतापगढ़ आमसायो अ पातिमु न तुय आमसे गनांगै उरुमुरु उंलाइजाक पातिमुनि कक्तमा सयमानखा प्रतापगढ़ आमसाइनि तंनाय बाबुल पालनि बसाजुक तनजापाल रुंनो खत्र रोंस्रोंनाय आमसाइनि तंनाय दिलीप पालनि बसाजला दीपंकर पाल बाय हालाव मानजु दीपंकर पाल साल कलकमा रबै तनजापाल बाय कायजगना हनै मुं रिवै हालाव मानजु तै तनजापाल अक कुप्लं उंगै थांगो आबोबाय पाइथाखो तनजा दीपंकर पालनो कायजगना बागै साके दीपंकर पाल कायजगना सयलिया अकक नुखुनि बररक सावै मानबायो नुखुनि बररक न बाहायके सानाय बाहायके मुखां फोरोंनाय आबैनो लासिजागै साक साकनो सकमरब थांनाय चिदक सालमारियो नगो सागो केरोसिन बुलै हर फुनांगो नुखुनि बररक जिबि साक खामनो गतलांमानि उलो थांनाय नैजिनि सालमारियो तनुजा पाल लांमा जो फासालो तनुजा पालनि नुखुनि बररक सालका बुरै थानाव केस खलायना फायका दीपंकर पालनि मुंगै बोरैनि बफा कक्तुमा थुनरनो साका बिनि बसाजुक बाय जाया खलायका दीपंकर पाल आबैनो बसाजुक थैनानि नांखा नुखुंनि बररनि सानमुं जाया सामुं खलायनि दीपंकर पालनो क्राक মাজরা রিনানি उंथुन স্যার গত ফেব্রুয়ারি মাসের সরস্বতী পূজার পরের দিন আলাপ প্রস্তাবের মাধ্যমে ঘটকের মাধ্যমে একটা আলাপ চলছিল আমার মেয়েরে দেখার জন্য। তারা 5 জন বাড়িতে আসছিল। 5 জন বাড়িতে আসার পরে ছেলে মেয়ে দেখা হয়েছিল। ছেলের বাবা দাদু আসলো, ছেলের দাদু, ছেলের মাসি, ছেলের মামি, ছেলের বন্ধুকে নিয়ে 5-6 জন আসলো। তো দেখা দেখি হইলো, সব কিছু হইলো। কোন সময়ে কোন ফাঁকে আমার মেয়ের সাথে ছেলের জয়েন্ট ফটো তুলে নিছে। জয়েন্ট ফটো তুলে নিয়ে ওই দিনই নাকি ফেসবুকে ছেড়ে দিছে। হ্যাঁ, ফেসবুকে ছেড়ে দিছে। এরপরে তারা দেখা দেখি শেষ। তখন তারা কইছে যাওয়ার সময় কইছিল যে আমরা জানামো কইতে কইতে আমরা তাদের অপেক্ষায় প্রায় 3-4 মাস গত হয়ে গেল। তারা কোনো ভালো খবর আসে নাই। আমরা গিয়া ঘটকেরা জানাই, ঘটকে বলে যে ছেলের বাবা নাকি দেখবো, আবার ছেলের বাবা দেখবো। এরপরে তারা কোনো ভালো রেজাল্ট তাদের থেকে পাই না। তো আমরা তাদের আশা ছাইরা দিয়া অন্য আলাপ চালাইছি। অন্য আলাপ চালানোর পরে এটা থেকে আমার ক্ষতি হয়েছে যে অন্য আলাপের লোকেরা বলে আপনার মেয়ে কি আগে কোনো সম্বন্ধ আসলো, দেখছিল কেউ? আমি তো শিওর কইতারি না, সে মেয়ের মা কইতারবো। আর আমি তো সবসময় বাড়িতে থাকি না স্যার, আমি তো হকারির জায়গা, হকারি করি আমি চলি। মানে ছেলের মার লগে বুঝা লই যদি তারা কোনো কেন দেখাই তাহে তাহলে আমি বাইর দিয়া খবর আপনারা কইয়ে দেবো। এইভাবে অন্য আলাপ আইলো ফিরা জায়গা, ফেসবুকে ছবি দেখে অন্য আলাপ আইলো ফিরা জায়গা যে আপনার মেয়ের তো একটা ছেলের সাথে জয়েন্ট ফটোর সঙ্গে আমরা নেটে দেখছি, ফেসবুকে দেখছি। অন্য আলাপ হইও আর ঠিকানা সব দিয়ে ফিরা জায়গা। এভাবে কিন্তু ছেলে আর আমার মেয়ের সাথে প্রথম যে আলাপটা চলছিল এই আলাপটার সবসময় যোগাযোগ আছে। গোপনীয়ভাবে ছেলে দিন ঘুরিয়েছে। এখন আজকে আমি মহিলা থানাতে এসেছি, কি করে অ্যাকশন কি লয়, ছেলের বিরুদ্ধে কি অ্যাকশন লয়, এটা আজকে পর্যন্ত কিছু ফাইনাল কিছু বলা যাইতেছে না। আজকে যে আপনি থানাতে আইছেন, আজকে কি কইছে আপনাদের? আমরা যতজনে এসেছি এখানে সবাই সই রেখেছে। আমরা নাকি পোস্টম্যাডাম যে করবে সেটা নাকি সই দিতে হবে। আমরা যতজন পোস্টম্যাডামকে আমার মেয়ে ডেড বডি আনতে যাব তখন নাকি সই লাগবো, এতজনের সই রেখেছি। এখন কিছু বলেনি, এখনো ফাইনাল কিছু এখন আপনি স্টেপ নেয়নি। তারা কি চান যে ছেলেটার কারণে আপনার মেয়ের মৃত্যু হয়েছে, কি চান? মানে আমি এটাই চাই আমার মেয়েকে এই ছোটো সময় থেকে লালন পালন করে পড়ালেখা শিখিয়ে 20 বছরে পা দিয়েছে, কলেজে উঠেছে, অনলাইনে ফর্ম ফিল আপ করেছে, মেয়ে পড়াশোনা করবে এ কথা আমাকে বলেছে। আমিও মা বাবা আমরা দুজনেই চেষ্টা করেছি মেয়েকে কলেজ পর্যন্ত পড়াশোনা করাবো।
তো এর মধ্যে তার মধ্যে এই ঘটনা হয়েছে। আমার মেয়েকে আমি হারিয়েছি, আমার যে কি জ্বালা যন্ত্রণা আছে, আমি ছাড়া আর পৃথিবীর মধ্যে কেউ নাই এটা বোঝার মতো। কি জ্বালা যন্ত্রণা যে আমার বুকে আছে মাপার মতো কিছু নাই এই পৃথিবীতে। ওখানে চাই দ্বিতীয় আর কেউ মেয়ের সাথে যাতে এরকম খারাপ ঘটনা না করে, এরকম খারাপ চোখে যাতে মেয়েকে না দেখে, কোনো মেয়েকে যাতে না দেখে, আর কোনো মা বাবা যাতে এমন সন্তান না হারায়, এটি আমি যারা শাস্তি হওয়ার এটি যাতে হয়, এটি যাতে সাজা পায়, এটি আমি চাই। ত্রিপুরা ফানি বিরমানি কখনো সাবৈব সাবাইয়া খুনজবাই খনাকাই মগলবাই নগো মানি আ ককলে সৈন কামি আমসো তংলাই ত্রিপুরা বিরমানি কখনো থাকফ্লাই লাখা তামনি হিনবা ইয়াফাংनि सिम ত্রিপুরা ফানি বড়রনি বাগै गाहाम ख्लायनाय क्लाययानि बागै ताबु कामी आमसो तंगलाई त्रिपुरा बिरमानो क्लायना नाङै दंबायो ত্রিপুরা ফানি বিরমানি কখনো সাবৈব সাবাইয়া খুনজবা খনাকাই মগলবাই নগো হনমানি আ ককলে সৈন কামি আমসো তংলাই ত্রিপুরা বিরমানি কখনো থাকফ্লাই লাখা तामनि होनबा याफांनि सिम ত্রিপুরা फानि बर' रकनि बागै गाहाम ख्लाययानि बागै ताबु कामी आमसो तंगलाई त्रिपुरा बिरमानो क्लायमा दंगो अमाहायखनो सिपाहिजरा हांकनि पास नायला धनिरामपुरनि गामियाव तंनाय चाक्रजु कर्मति देबबर्मा हाफांनि बुखाक्ति मुंसाफान सुबाचुमाया रिपिट याकसे हाफांनि जराव गामियाव तंनाय चेयारमेन मेम्बर कर्मतिनि नक नुखुंकरि नगसे हाफांनि बुखाक्ति मुंसाफान सुबाचुरि जायगा कर्मतिनि नुखुंगो खरकचि बरक दंगो बुसाय तंगबो असुंजाना याकलै ग्लांखा बुसाय याकै ग्लांमानि यागलो ताबो बेलायनो जोंजारा ग्लायजाक दंगो जाना नंना गरै नक हो किसिक मिसिक चिलाफेरा बनि नक आसुक नक हामिया तंगमानि यागलो गामियाव तंनाय नेता मुंसाफानो सुबाजुरिया साख्रजु कर्मति बुसा खरकचि बरगंतुइ बनि नक नकुं खाजाक आबनि बागैनो ताबुनि गोतार हाफांनि थानि सानका बनबो खुंसा नक दैजारि होनाय यागुलो बेनो जोंजानाते कक तमा थुंनानै सायखनारिका करमति ओंखाय निनि बुसाय दं हदा गरैखा नों सायसंनो दङ ना नगो साब साब दं बोसारं तै दंबायो ओंखाय नं नक दाग नक नरक नक कयजो खरबुसुक दं नगो चारक दं सयजन एगलान बोसाराव माग थामां मासा कयजन नखा हिसाब खालायदि नयजना दसजन एका ओंखाय नों अ पारामबुंखो तामो उनका पासनाल धनिरामपुर ओंखाय ताग नों सरकारं ताबो बीजेपी आपे कताल सरकार फाइमान आबो मुंसाफिन माया को नक माया ओंखाय नों अरन हाके चाय तंलायजो थुइ तंलायजो अरन संग अरन चावो नरगले हरने हका फाजागले खा बाहाय बाबा नो साइमाना अच्छा अच्छा ठीक আছে नों नक किचन आइनि दो उनका हाबो जायदि बेलायनो तंनायनि जुस कष्ट खायै अरन संग अरन चावो सिनि बर' रकनि कपाल बिमान बेलायनो वानामा सिंसा नों बाता दामांखा माया बाता माया ara ikat kamawang genor nor neta rok sabotong tui doli tongnai para rok naikolai kebo neta rok MLA rok nor kuno naifaya are re mane ong yani sabu ong yani sawa anglai tabu ba pasu de rang re khlai tir phai ma pasu tega rang nang nai pasu tega rang nang khangkai ai re khangkai bor phai phai mana in sawa sabo sana pasu tega ha ang re nai tu borong pasu tega nang mar nai rubu ja toi mano hno माने रां बाय मारो सिनाय माने कगनिनि रां रे खगलाय तै जे मानो बनो कारे बते ख्रक्स ओ कामियो आहायनो सालगोदो मारमा हापानि बखते मुंसा सुबाचुमाया खंसावनो माइ संनानि थुनानि जानानि जत्त बेबागनो एकसे हापानि जराव खंसाफानो नगमाया बबो हायनो ताबुनि हापानि थानि कयमुं नारुका बनो खंसा नगथु जदे हिनै यागलो बबो हायनो बिनि बिरमानति कक तमा थुनानि सायखनारिका देबरमा गाव पारान बुंखो तामुंखा पासनाइला दरिरामपुरनि गांगाय नों अरक नरक खरबुसुक थुआरो खरबुसुक दं ora nogo ani bosamangnoi जों नि कागे खरंनै गरन थुलायो अरन संगि चावो आसक लक सिगु चावो गता बो नरक CPM सरकार दंफोर कोन पिनो न बुं सामाया
tabuk IPF tibe BJP sarkar phaima maya mung samaya norok tui di subidar bahai rok mung samaya norok belai no cost khlai kosto no sung kosto no norok tabuk sarkar tam sanamusung norok sarkar thani tam sanamusung sadi donora ano tui phaje ang sai khana no nung kai nung sarkar thani tabanai ang nok nayo nok nayo sur nok nayo nok ko kojna tong ano ko sari pori ko ek poribar ko sari jina ani besamang noi besamang noi sung bihik besai joto hapangno kaham jasa hapangni jora phano kami amcheyo hapangni mantai soktai tongmarok sogoyo phia kamiyo tongnai chairman member rok tongnai rok se kuri borok no rutuk riya khunke hasjo jasa phano hapang phaitong kuri borok re birmana klai tongnai no hunai hasini wansuk longrokni wansukmo Serangcati kau berkok tini sang sorane bagai asunan rok uli bagai naik tongti serangcati kau berkok TV channel.